dali yun mapakauwawan ang katawan sa ikaduhang distrito. Nadto ta o gadalikyat sa kauluhan sa pagtrabaho. Nilabay nga bulan, abay ko sa eroplano ang akong manghod nga babae si Kagawad Ibi. Kay dunay kalihukan sa mga asawa sa kongresista dito sa kauluhan. Wa man ko'y asawa. Ako rin yung manghod akong gidala. Pagpauli, dapit ang eroplano sa Romblon. Sa kanunay nga pagsakay sinimana sa eroplano, dunay gitingog sa makina. Gugugugug. Kadua, gugugugug. Katulo, gugugug. Kaupat, gugug. Isiga dayon ang suga nga itaon ang seatbelt. Ingon dayon ang piloto. Mga pasahero, pasaylua, kay kinahanglan tang mubalik sa kauluhan ang atong eroplano tungod kay naay diferensya ang makina. Samtang nagluspad ang akong mga kauban, usara kabutang ang akong nabuhian o nalitok sa akong ulong sa Panginoon. Nuestra Señora de la Candelaria, luwasa in town kami na makabot sa among padulngan bisan makabalik sa kauluhan. Ug mao nang nagtuog-ugot ang hinungdan na karong gabi una nagaduyog ako sa kapistahan nato dili sa lungsod sa kauluhan. Akong pagyupong pagtahon sa atong kapag hatag sa mayong tiempo o panahon. Nila Candelaria, uban sa iyang gisamunan na mo'y magtudlo sa gabayan o sa pulong na Reverend uban sa atong mga kaparian, Reverend Father Piboy, Father Maki, Sister Lilibeth, sa tanan ng mga pastor nga niya karon dini, mga igsuon kong mga Muslim, labaw ng mga imam, assalamualaikum, sa mga igsuon kong malumad, maayat na gabi, pagtahod po sa atong mga kauban, gikan sa buhatan sa regional, sa Department of Tourism, Mount Beverly, pagtahod po sa atong mga kauban sa kwerpo sa kapulisan, apil ang atong mga force multipliers. Lamat kayo Colonel Orculio, lamat kayo Chief Dungog, ang atong Bureau Fire, Chief Kapitan o sa tanan nga tanod nakita kong mga estudyante apil sa Tagulungan Community College para magmalinawon ang atong kalihukan. Board Member Saysay Emano o sa atong halangdong mayor nag-ingong po. Sa panahon nga inyo kong gitagaan sa gayon mamunuan sulod sa siyang katuig isip mayor, aduna ko'y nahimo, pero hugot kong nagatuong ako mingking ra sa nahimo nato sa kasalhimo sa kasamtangan mayor nato sa lungsod sa Tagulungan. Sa iyang gibuhat na plano, panlantaw, laraw, tumong o timuha, nakaingon nako, nga bulahan paghihapon, nakaangkon kaming amahan, na dongkoy imano, inahan, na aloma, o nag-ingon, ang akong igsoon, nilabay na tuwing karon, burot na ilo na kami kay mipanaw sa laing kalibutan, apan naging ko, kung nawadaan man kita, inahan, amahan, ayaw kabalaka, kay kining tanang Tagulwanon, mo'y